জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী জয় জয় কুঞ্জ বিহারী জয় গোপীজন বল্লভ জয় গিরিবরধারী জয় গোপীজন রাধারী জয় গোপীজন বল্লভ জয় গিরিবরধারী জয় গোপীজন বল্লভ জয় গিরিবরধারী জয় গোপীজন বল্লভ জয় গিরিবরধারী জয় গিরিবরধারী যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন 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 যমুনা তীরবনচারী জয় কুঞ্জ বিহারী জয় কুঞ্জ বিহারী জয় যমুনা তীরবনচারী জয় কুঞ্জ বিহারী জয় জয় যমুনা তীরবনচারী জয় কুঞ্জ বিহারী জয় তীরবনচারী জয় কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব 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 জয় কুঞ্জ বিহারী জয় গোপীজন বল্লভ জয় গিরিবরধারী জয় জয় গোপীজন বল্লভ জয় গিরিবরধারী জয়
गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी जय 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 राधा माधव जय कुंज विहारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Shyama Sundar, Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar Radhe. Radha Shyam Sundar Radhe. Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadraya. Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. जय जय हरिनाम संकीर्तन की, सवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधव। हरे कृष्ण। समस्ते पढ़िबा मु जोटा पढ़ी। आजिर विषय वस्तु होछि भागवत धर्म। तो भागवत धर्म कौन से विषय रे दिया है श्लोक रे, तेणु गोटे गोटे करी पढ़ुची, सेमती गोटे गोटे उच्चारण करे, लंबा पढ़ले समस्ते पढ़ी पारिनी। धर्म प्रायोजित कैतवो अत्र परमो निमत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु श्रीवदं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरेः ईश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। धर्म प्रायोजितो कैतवो अत्र परमो निमत्सराणां शताम्
वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वरे ईश्वरः सद्य हृद अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। किए पढ़िल जड़े पढ़ माताजी मानकर आड़ू यारू जड़े जड़े पढ़। धर्म प्रयोजित कैतवो अत्र परमो निमत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र ऋतुभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। फोटो जन पढ़िल धर्म प्रयोजित कैतवो अत्र परमो निमत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदतापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेः ईश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र ऋतुभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। सेतिକି ଥାଉ। ତା अर्थ प्रत्येक श्लोकर शब्दर धर्म धार्मिकता प्रायोजित पूर्णतः अस्वीकार कैतव सकाम प्रवृत्ति द्वारा आवृत अत्र एठारे परम सर्वोच्च निमत्सराणां शतक 100 भाग विशुद्ध विशिष्ट हृदय शतांग भक्तगण वेद्यम बुझिबा योग्य वास्तवम तथ्यपूर्ण अत्र एठारे वस्तु पदार्थ शिवदम कल्याणप्रद तापत्रय त्रिताप तीन तापर दुख उन्मूलनम समाप्त करिवा श्रीमत् सुंदर भागवते भागवत पुराण महामुनि महान मुनि ऋषि व्यासदेव कृते संकलन कले किम कण बा आवश्यक परे अन्य ईश्वर भगवान सद्य संगे संगे हृदय अवरुध्यते दृढ़ भाव बंदी हो गले अत्र एठारे कृतुभिः सज्जन मानक द्वारा शुश्रूभिः परिष्कृत तत्क्षणात् संगे संगे। श्रील प्रभुपाद अनुवाद एवं भावार्थ प्रभुपादंकर धर्मादि चारि पुरुषार्थ सहित संबंधित समस्त प्राकृत भौतिक कार्यकलाप को संपूर्ण रूपे अस्वीकार करी ए भागवत पुराण परम सत्यर प्रतिपादन करुअछि जहाकू केवल सही भक्त माने बुझी पारिबे जो माने हृदय विशुद्ध पवित्र अटे समग्र जन समाजर कल्याणार्थे परम सत्य को अभ्रांत भावरे अर्थात भ्रमरू पृथक करी षष्ठ रूपे वर्णना करा जाइअछि। ये सत्य आध्यात्मिक आदि दैविक एवं आदि भौतिक ये त्रिताप को समूले नष्ट कर देउछि। महान ऋषि श्री व्यासदेव ये सुंदर भागवतर संकलन करिसंति। यह भगवत प्राप्ति निमित्त स्वयं संपूर्ण अटे। व्यक्ति विनम्र भावरे और मनोयोग सहकारे भागवत संदेश श्रवण कले संगे संगे भगवान के प्रति आसक्त हो जाए।
बहुत परपोट लंबा अच्छी टाइम लगे समय तेणु एति पढ़िकी खाली ताकू बुझेवा। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा म्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखानितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताख्यो विशम्बरद्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणशनं प्रणामं दुःखशमनं तं नमामि हरिकरं। हरे कृष्ण। समस्त वैष्णवी मानकु पूर्व आचार्य मानकु प्रणाम करके आजिर कथा आरंभ करिवा। हरे कृष्ण। तो आमे देखिवा जे धर्म प्रायजित अर्थ धर्म प्रायजितर अर्थ होछि धर्म प्रकृत रे अस्वीकृत। धर्म केते प्रकार अच्छी आम जानवा पड़ो। धर्म अनेक प्रकार अच्छी। शारीरिक धर्म, लोक धर्म, वेद धर्म आ भागवत धर्म। आज गोटे नुआ धर्म पुणी आजिकल बाहर मोबाइल धर्म। मोबाइल सब ना चलुनी 24 घंटा 5टा हो गला 4टा अच्छे किंतु शारीर धर्म, लोक धर्म। अच्छा शरीर धर्म रे कौन हुए, लोक धर्म रे कौन हुए, वेद धर्म रे कौन अच्छी आ भागवत धर्म कौन आ मोबाइल धर्म कौन। आजिकल मोबाइल जहाँ समस्ते प्राक्टिकली अनुभूति करुवे एटा गोटे अधिका बढ़ीगला। जमती आमर सप्तम गोस्वामी अछंती तापर भक्ति विनोद ठाकुर अष्टम गोस्वामी से प्रकार धर्मर 4 आजिकल गोटे मोबाइल कौन सी जगार मोबाइल ना चली पारे ना समस्ते। किंतु से मोबाइल को केमती आमे व्यवहार कले भागवत धर्म हो जानवर अच्छी। तेणु धर्म
ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅଛି ଏଠି କହୁଛି ଭାଗବତରେ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଧାର୍ମିକତା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଅସ୍ୱୀକୃତ, ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉନାହିଁ। କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ ତ ଧାର୍ମିକ ବୋଲୁଛୁ, ଧର୍ମ ଜିନିଷ ବୋଲୁଛୁ, କାହିଁକି ୟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉଛି? ଜାଣିବା ଦରକାର। କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉଛି ସେଟା ଆମକୁ ଜାଣିବା କଥା। ଯେମିତି ଚାରି ପ୍ରକାର ଧର୍ମ କହେ, ଶରୀର ଧର୍ମ, ଲୋକ ଧର୍ମ, ବେଦ ଧର୍ମ, ଏ ତିନିଟାକୁ ଅସ୍ୱୀକୃତ କରିବା ଦରକାର, ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯିଏ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇଥିବେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଓଡ଼ିଆ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଏଜୁକେସନ୍, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ନେଇଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଅଥର ମାନେ ବହିଥିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସରେ ଯିଏ ପଢ଼ୁଥିବ PCMB, PCM ଏସବୁ ଅଛି। ଅଥର ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଅଥର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବହି ଲେଖିଥିବ ଜଣେ, MN ଦାସ ବୋଲେ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଥିବ ଆଉ ଜଣେ, ସେଇଟାକୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତ ସବୁ ବହି ଅସ୍ୱୀକୃତ, ସବୁକୁ ପଢ଼ାଯାଏନି, କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସିଲାବସ୍ରେ ରହେ। ଠିକ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାଗବତ ଧର୍ମଟା, ଅନେକ ଧର୍ମ ଅଛି, ଶରୀର ଧର୍ମ ଅଛି, ଲୋକ ଧର୍ମ ଅଛି, ଆଉ ବେଦ ଧର୍ମ ଅଛି, ଆଉ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଅଛି। ବାକି ତିନିଟାକୁ ଅସ୍ୱୀକୃତ କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ଅସ୍ୱୀକୃତ? ଏଠି କିଏ ହିନ୍ଦୀ ଅଛ କି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ? किए हिंदी अछ? ओडिया समझ में आता है तो ठीक है। तो तीनिटा की अस्वीकृत करा जाउची, किंतु भागवत धर्म को स्वीकृत करा जाउची। तो भागवत धर्म को कहीं स्वीकृत करा जाए आ तीनिटा को कहीं अस्वीकृत करा जाए कहा जाउची। एठी सेतिपई एठी लेखाई कहा जाउची धर्म प्रायजित कैतवो अत्र। कैतवो अत्र माने बाकी तीनिटा कपटता रही। तीन प्रकार जो कहली धर्म, शरीर धर्म, वेद धर्म आ गोटे लोक धर्म, तीनिटा जाक कपटता रही। कपटता कौन अच्छी जानिबा दरकार, कौन कपट अच्छी? किंतु भागवत धर्म रे कपटता नहीं। परम निमत्सराणाम सताम कहूँ ये परमो निमत्सराणाम सताम। ये भागवत धर्म रे कपटतार लेश मात्र नहीं, बाकी तीनिटारे कपटता रही। जमती आम देखा तो कहीं अस्वीकृत कहे नहीं। कैतवो अत्र अर्थ सकाम कर्म द्वारा आवृत होता है। तीनिटा सकाम कर्म अर्थ जोठी कामना वासना रही था। बाकी तीन प्रकार रे धर्म जो कहागला, जोटा कि वेद धर्म, लोक धर्म आ गोटे शरीर धर्म, एठी कौन रही? कपटता बा सकाम कर्म। अर्थ आम सकाम कर्म ही भगवान आम कहूँ ना। तो ये जगार कपटता रही। यहीटा को आम बेसी ध्यान दौची ए कपट धर्म को। आ निमत्सराणाम परमो निमत्सराणाम या आम ग्रहण करूना। तेणु भागवत धर्मटा कौन आम जानिबा, आ बाकी तीनिटा प्रकार धर्म कौन कौन जानीपर। तो सकाम कर्म किपरि भाव में कपटता अस्वीकार करे? कहीं करे अस्वीकार? आ भागवत धर्म कहीं स्वीकार करे ना? भागवत धर्म रे पूर्ण मात्रा रे विशुद्ध ये कहुँ। देखु परम निमत्सराणाम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम। वेदरे जो वास्तव कथा, वास्तव कथा कौन? आम जमी कहली शरीर धर्म। शरीर धर्म कौन? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। एटा चारिटा शरीर धर्म। आम खाइले बंचिबा, शोइले बंचिबा, भय आ मैथुन वंश विस्तार, ये चारिटा जिनिस अच्छी। एटा सबू हूँ अनित्य। शरीर अच्छी आमर आम छोट समय किशोर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, कुमार अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, तापरे वृद्धा पर मृत्यु। ये शरीर मृत्यु हो जाए, एटा रहेनी। तेणु एटा कपटता।
ये जो शरीर धर्मटा कपटता। तेणु कहुई आहार निद्रा भय मैथुनंच एतत् भी पशु भी समान। धर्म ही अधिक विशेषु जहाँकि मनुष्य पाखे आ गोटे जिनस अच्छी धर्म। धर्म ही तेषाम अधिक विशेषु धर्मेण ही न पशु भी समान। जमती पशु मध्य खाऊची कुकुर रास्तार किए आम झाड़ा फेरी जाते विष्टा फेरी देते जाऊँ भारी टेस्ट लगुच बहुत बढ़िया। आम भी खाऊँ सेमती अन्न डाली सब प्रसाद खाऊँ से भी बहुत टेस्ट कारण ताकू भगवान सेमती बनई से जिनस खाइले ताकू बहुत टेस्ट लगे। आम भी अन्न डाली सब्जी बा प्रसाद खाऊँ। आहार निद्रा से रास्ता कड़े आराम रे घुंगड़ी मारी कर शोची किसी जाने नहीं हेले आमे केते ताला भितर एसी लगेले भी आमको निद भल भाव होनी। कौन है अच्छी आमर भल निद होनी कौ दिन एकदम खाईदे बेसी निद हो जाऊँगी आ टिके कौन असुविधा है निद भी होनी चिंता आसीगली। आहार निद्रा आ भय रही मृत्युर भय ताकू भी मृत्युर भय रही किए मारले आम जमी मारले पत्थरटे मारले से भय पलाऊँ आमर भी मध्य मृत्युर भय अच्छी। आहार निद्रा भय मैथुन से मध्य एकाथर के 10टा 12टा घुषरी तो 15टा 20टा 30टा लेखान कर दौर नुहे कि आमर मनुष्य माने भी करुँच वंश विस्तार। तो ये कहुई धर्महीन पशु भी समान। यदि आमे तांको भलिया आहार निद्रा भय मैथुन रे जदि जीवन जीवा ताहले आमे से 4 गुड़िया पशु हेले आमे 2 गुड़िया पशु समानटा। तेणु ये शरीर धर्म आहार निद्रा भय मैथुन रे जाए। तेणु ये धर्म कथा आमे जानिला शरीर धर्म। तेणु आगू बढ़िया देखिबा सकाम कर्म रे कौन कपटता रही ये आमे जानिबा कथा। सकाम अर्थ कर्म माने काम नुहे कि सकाम कर्म रे कौन कपट विशुद्ध जिनस नहीं ये कहुई। देखो भगवद गीता रे कहुई कामस्तेत्रे हुत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृतिया नियता स्वाहा। कि आम सकाम कर्म करते प्रकार काम करुँच घरे द्वार सब भगवत कर्म को छाड़ी सकाम कर्म रे निजर सुख पाई अच्छी ये कहुई कामस्तेत्रे हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो मानकर विभिन्न कामना बासना थाए मु धन पाइबी सुंदर स्त्री पाइबी विभिन्न जिनस मान अच्छी ये पाइबा द्वारा कौन हुए से भगवान को ये भगवत धर्मटा को से त्याग कर दिए एवं से भगवत धर्म त्याग कर ये देवता पूजा आजिकाली मनुष्य पूजा भी कले भगवान बोलिकी कौन सी बाबा मान को भी पूजा कले कौन बड़ बड़ खिलाड़ी मान को भी मध्य पूजा कले ये सब करुँच समस्ते। तेणु सेटा कौन कहूँ कामस्तेत्रे हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अन्य देवता मान को पूजा करी कौन पाती ना फल प्राप्त हुंती। कहीं से फल प्राप्त कौन ना निजर इंद्रिय सुख पाई प्राप्ति पाई से पूजा करती। यदि भी से माने इंद्रिय सुख पाई प्राप्त करती सेटा कौन आम जानिबा दरकार। जमती उदाहरण देले बुझीपार आम कौन सी देवादेवी पूजा करुँ प्रकृति से सेटा देवादेवी पूजा पाउछंती कि उदाहरण देले बुझीपार। एबे सरकार सरकार आमर अच्छी किए अच्छी आम ओडिशा रे किए अच्छी मोहन सरकार अच्छी आ सेंटर रे किए अच्छी मोदी सरकार अच्छी। तो मोदी सरकार जहाँ किसी सैंक्शन करी जहाँ किसी केमती आउसी का माध्यम रे आउसी कार माध्यम रे आउसी तांको सेठी मिनिस्टर माने अछंती मिनिस्टर माने बसिके सब पास कला परे से पास करदेले भी हेबनी जे पर्यंत मोदी सरकार साइन करबनी आसीबनी ता मिनिस्टर मानकठू सेक्रेटरी मानक पाखु आसीबो सेक्रेटरी मानकर पाखर कोठी जीव प्रत्येक स्टेट को देवे प्रत्येक स्टेट रे देवे सब किछि सेठी अछि सरकार
सेठी भी से तार नियम लगेब सेठू सरकार गोटे नियम लगे क्या देव से नियम बनैकी देदेला पर एठी आसला पर आमर सरा ओडिशा सरकार भी जो सरकार हो से कौन करुँची से तार विभिन्न नियम लगुची जमती उदाहरण प्रस्तुत कले देव जमती मोदी सरकार देइथिला चाउल देइथिला ना नहीं सेटा किए का ना रे देइथिला सेंटर केते परसेंट देइथिला आइठी ओडिशा सरकार केते परसेंट देइथिला कम देइथिला किंतु नाटा कार कला ओडिशा सरकार ना चाउल दौरान नवीन सरकार देला किए किंतु ये सरकार ना आसला तापर से सरकार ना हला पर तार सेक्रेटरी माने कोठी पठाउछंती प्रत्येक जिला मानकू जिले में कौन हो प्रत्येक ब्लॉक मान को जाऊँगी से योजनाटा ब्लॉक रू कौटिक जाऊँगी प्रत्येक ग्राम पंचायत मान को जाऊँगी तो प्रत्येक ग्राम पंचायत जो जो गाँव जो मुखिया मुखिया मैंने पाक पुणी मीटिंग सभा करी से जिनस बंटन होमती सरकार रोचे ताले आमठू जो आम जो पूजा करमती देवता माने सेमती भगवान आमर केमती जाए देख आम ये सरकार को शासित होचु टैक्स केमती दौचु प्रत्येक जिनिस टैक्स दौचे ना नहीं एबे साबुन तेल लुण चाउल डाली जेते जेते प्रकार अच्छी टैक्स दौचे सेटा का माध्यम रे जाउछि आमे टैक्स देला मनकर एबे चाषी चाषी जो जमीर जल कर आउ प्रति वर्ष जो कर खजना दिए क्या दिए आरआई को दिए ना आरआई से रसीद काटला पर गोटे हाँ आरआई रे बुझेला पर आरआई क्या दिए ट्रेजरी रे जमा करे ट्रेजरी कौटी जाए कलेक्टर पाक जाए कलेक्टर कौटी दिए सरकार पाखे पहुँचे आमे जो देवता मानकर पूजा करुचे ठीक से भाया आमे जो पूजा विधिर ये सबू जाक देवता माने तांकर प्रतिनिधि एमती जमती सरकार अच्छी प्रतिनिधि ये देवता माने मध्य होचंती प्रतिनिधि भगवान कर तो से माने से जो पुण्य कर्मटा को भगवान को पाकु पठाती एबे समस्ते बुझी पारले देवता पूजा बा सरकार कर जो टैक्स नौची जेमती ठीक से भाया एटा होची रजगुण बा तम गुणर प्रवृत्तिर ये जिनिसटा एटा रजतम गुण रे गले सीधा सड़क भगवान भगवान पाक जाऊँगी किंतु एटा सीधा भगवान कर सेवा होनी इमती सीधा होनी इमती बुलेकिरी होची ठीक है दूर माध्यम होची आउ गोटे प्रकार भागवत धर्म अच्छी जमती गुरु गुरु ग्रहण करुचे आमे जहाँ करुचे प्रणाम करुचे ठाकुर को मध्य सीधा सड़क करुचे का माध्यम रे करुचे जो भक्त माने केमती करुछंती से गुरु माध्यम रे प्रणाम करुचे गुरु से ही कार्य करती से देवता मान भलिया किंतु देवता मानकटा शीघ्र जाएनी किंतु गुरु प्रणाम बा जो किछि भजन साधन जप करुचे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम आमे जप करुचे मध्य ये जहाँ सेवा भी मध्य करुचे कार माध्यम करुचे गुरु माध्यम रे प्रतिनिधि माध्यम रे आम प्रतिनिधि देइछंती परदर कृष्ण प्रभु को से अन्य मान को लगे मथुरानाथ प्रभु को से सेवा दौरान जहाँ जो सेवा ये सेवार पुण्य कर्मटा केमती जीव यांक माध्यम रे जाउछि गुरु गुरु तांको गुरु को जाइकी भगवान पास को ये हूँ भगवत धर्म कहीं भगवान तांकर भक्त मानक माध्यम रे जदि सेटा जाउछि सेटा होछि भगवत धर्म तेणु जो माने शुद्ध गुरुंकर आश्रित न होइकरी भजन साधन करुछंती से धीरे धीरे आकु हेबे ये परिस्थिति आसीबो जमी देवता मानकर कहला देवता माने से माने तांकर ऊपर को दियंती सब सेमती पहुँचे आमर ये पूजा विधिटा मध्य देवता माने से भगवान को पाखु दियंती आ से देवता माने बद शक्ति कोठी प्राप्त होइतांती से भगवान कठू से माने अधिक किछि देई पारबेनी से माने अनित्य वस्तु दे पारिबे भौतिक धन संपद ये जिनस किंतु परमानेंट जोटा सबुदिन पाई सेटा से माने दे पारिबे नाही तेणु भगवान भक्त माने किंबा भगवान से जिनस दे पारिबे तो एथुरु बुझी पारले सकाम कर्म अर्थ देवता मानक द्वारा आमे कोनोसी आराधना करिवा पूजा विधि करिवा सेटा मध्य भगवान को जीव पाख को जीव किंतु सेटा विलंब हुए तेणु से तेणु कहा गीतारे जन्म कर्म च मैं दिव्यम
जो वेति तत्त्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन से माने बहुत जन्म पर मो पाखु आसबे किंतु गुरुंक माध्यम रे गले सीधा सड़क तेणु एठू आम जानिबाला जे कर्म रे कौन दोष रही तेणु कर्म माध्यम रे आम भगवान को आराधना कले भी भल किंतु अन्य देवादेवी अन्य जिनस कले सेटा तेणु ये कहुई धर्म प्रायोजित कैतव अत्र बाकी जी प्रकार धर्म यहाँ हूँ कपटता आ गोटे जिनस कपटता केमती देवता मानू जो माने भी आराधना करती आ वर प्राप्त हुंती तेणु आम कौन सी वस्तु मागू तेणु देवता माने कौन करती आमको कपटता वर दियंती प्राप्त दियंती अकपट देवेनी कपटता कौन ना भौतिक वस्तु भगवान को देवेनी दे पारिबेनी किंतु जेतेबेले आम से देवता मान को कौन सी प्रकार कामना वासना नहीं जमी कहुई कामस्तेत्रे होदिया माने विभिन्न कामना वासना नहीं शीघ्र प्राप्त होगा बोलिक करुचे ताहले से माने कपट आचरण कर जन कौन सी कामना वासना नहीं कले से कौन हुए अकपट से पाइबा पाई तांकु प्रेरण करती जमती राजा नहुष नहुष कौन कले स्वर्ग रे युद्ध कले देवता मानक पई किंतु राजा कौन कहले जे मोर आ युद्ध जितिला पर समस्त राज्य देदेले नहुष बोले कि मते जीवी के आउ केते मुहूर्त अच्छी केते समय अच्छी मते कह देवता माने भौतिक जगतर समय जानती आर गोटे अल्प मुहूर्त अच्छी बोले सांगे सांगे मते बीमार नहीं कि मुझे भगवान को पाइबी मते नहीं दियो खाली गोटे जिन भौतिक जगत को देवलोक से रहा चाहिए कहीं देवलोक भगवान भक्ति हुएनी ये नाम जप हुएनी सेठी भोग प्रवृत्ति खाली अच्छी तेना तो मनीष होगी जाइए सेठी रहा चाहिए भौतिक जगत को आसिले एठी पुणी भगवान से गोटे मुहूर्त 45 दिन स्वर्गर गोटे मुहूर्त ये 45 दिन से 45 दिन भगवान भक्ति जाजन कर से भगवत धाम गले ये हूँ भागवत धर्म ये भौतिक जगत रे ये भगवत धर्म जी कर भगवान को पाखु सीधा सड़क जापर तेणु कर्म रे दोष थाए तेणु कामस्तेत्रे हुत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता माने अन्य देवता जो मानकर भौतिक कामना वासना ता बुद्धि रे पशिकी मस्तिष्क रे पशिकी विकृत करिथाए तेणु ये कपटता धर्म तम तम नियमास्थाय से तांकर मन इच्छा धर्म लगेबे जहाँकि प्रकृतिर नियम विरुद्ध थाए प्रकृतिर नियम विरुद्ध थाए कौन ना तांकर इच्छा जोटा लगा सेमती धर्म गोटे सेटा करेंगे पूजा विधि करदे वेदर कहुई माँ के आगे अमावास्या बलिदेव से मैंने प्रतिदिन बलिदेव मन धर्म यहाँ कपटता तेणु सेटा करने को मना करा जाइछि भागवत धर्म कले आमर आ गोटे भागवत रे श्लोक कहुई कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर लोभ जीवेत जाव जीवस्य तत्व जिज्ञासा नर्थ जचह्य कर्म भी ये जो कर्म भी न अर्थ जच यह कर्म भी ये जो आम कर्म करुचे ये कर्मर प्रतिक्रिया इमती न होगा कथा कामस्य न इंद्रिय प्रीति भागवत रे कहते जी कामना वासना ये न होगा कथा ये इंद्रिय प्रीति आमर जो कर्मेन्द्रिय मान को एवं ज्ञानेन्द्रिय मान को संतुष्ट करने को आमर ये कर्मटा न होगा कथा तेणु ये उदाहरण प्रस्तुत करा जाउछि गोटे जिनसी ताहले आमे देखिबा कर्म काहाकू कहा जाबा किपरि करा जाए कहा जाउछि प्रत्येक घरे भजन हो कि न हो भोजन होछि निश्चित सब घरे जी भगवान को मानू न मानू जहाँ भी करू जदि से भजन करूनी भगवान कर भोजन तो करुची आ गोटे कहा जाइछि जदि भी भागवत गीता भागवत पढ़ुनी कौन सी ना कौन से बही निश्चित पढ़ुथब आजिकाली जो विभिन्न लेखक मानकर बही माने पढ़ुची सकाळ पाहले पेपर किंबा नोवेल समस्त पढ़ुचंती आ गोटे होची
କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜଣଙ୍କର ନାମ ନେଉଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜିକାଲି ତ ବେଶୀ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ନାଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସେ ହିରୋଇନ୍ ବଢ଼ିଆ ରୁଲ୍ କରିଛି, ଏମିତି ସବୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ ଭଲ, ସେ ହିରୋର ଭଲ, ଆଉ ସେ ହିରୋ ଯେମିତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବ ସେମାନେ ବି ପିନ୍ଧିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ସ୍ୱଭାବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବି ଭୋଜନ କରୁଛ, ଯଦି ଭଗବତ ପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ ହେଲେ, ପ୍ରସାଦେ ସର୍ବଦୁଃଖାନାଂ ହାନିର୍ ଉପଜାୟତ, ଏଇଟା ଭାଗବତ ଧର୍ମ। ଯଦି ବି ଯେଉଁ ଘରେ ତିନିଟା ହେଉଛି, ଯଦି ସେମାନେ ଭଜନ କରି ନ କରିକି ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଗବତ ପ୍ରସାଦ କରିବେ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇକି ଯଦି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ ସେଇଟା ଭାଗବତ ଧର୍ମ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ଆମେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ତେଣୁ ସେଇଟା ଭାଗବତ ଧର୍ମ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନୋବେଲ ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଚେତନା କ'ଣ ହୁଏ, ଯିଏ ଲେଖିଥାଏ ତାର ସେ କେଉଁ ଗୁଣରେ ଥାଏ আর ଲେଖିଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ କେହି ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ଥାଇକି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱରେ, ସମସ୍ତେ ରଜଗୁଣ। ଆଜିକାଲି ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ରଜଗୁଣରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥାଏ ସବୁ। କାହିଁକି ତା ଯିଏ ଲେଖୁଛି ସେ ଯେଉଁ ଗୁଣରେ ଥାଏ ସେ ସାହିତ୍ୟରେ ସେଇ ଭାବଟା ଥାଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ପଢ଼ିବ ତାର ସେ ଭାବଟା କେଉଁଠି ବୁଝିବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାବଟା ତା ଶରୀରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଆମେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ, ଏ ନାମ କରୁଛେ, ଏ ନାମର ପ୍ରତିଫଳନ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନାମ କରୁଛେ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ କଲା ପରେ ତାର ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଛି, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଟାଇପ୍ ପେପର୍ ପଢ଼ିବା, ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ପେପର୍ ପଢ଼ିଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିବେ ନା ସେ ଝିଅକୁ ସେମାନେ ଏତେ ଜଣ ରେପ୍ କରିଦେଲେ, ଏଇଟା କରିଦେଲେ, ତା ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ପଶିଲା, ସେଇଟା ପଶିଲା, ଭାଇରସ୍ ପଶିଗଲା ମାଇଣ୍ଡରେ। ଯେମିତି ମୋବାଇଲରେ ଭାଇରସ୍ ପଶେ, ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ଭାଇରସ୍, ତାର ଚେତନା କ'ଣ ହେବ, ସେଭଳିଆ ହେବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ ନ ପଢ଼ିକିରି ଘରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଭାଗବତର ଭାଇରସ୍ଟା କେଉଁଠି ପଶିବ, ଆମ ଭିତରେ ପଶିବ। ଭିତରେ ପଶିଲେ କ'ଣ ହେବ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନମ୍ ଯସ୍ୟ ସର୍ବପାପ ପ୍ରଣଶନମ୍ ପ୍ରଣାମମ୍ ଦୁଃଖଶନମମ୍ ତମ୍ ନମାମି ହରିପରମ୍। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାଇରସ୍ଟା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସହଜରେ ଯାଏନି। ଯଦି ଆମେ ଭୌତିକ ଜିନିଷ କରୁଥିବା ସେଟା ଯେତେ ପଶେଇଲେ ବି ଯିବନି, ଆଉଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ସେ ରାସ୍ତାଟା। আর সেটা হচ্ছে কর্ণ, এই কর্ণ মাধ্যমে হুয়ে। শ্রবণ কীর্তন বিষ্ণু শরণ, তেণু শ্রবণକୁ মুখ্য দিয়াଯାଇଛି। ভগবানଙ୍କର ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ, ଭାଇରସ୍ ଏ ସବୁଠି ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଅଛି। ସେଟା ପଶିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତତୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ସେ ଭାଇରସ୍ ପଶିବ ଆମର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଦେଇକିରି ମନକୁ ଲଗେଇକି ହୃଦୟକୁ ପଶିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ବାହାରିବ। ତାର ସେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଯିବ, ଜାଣିବା କଥା। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା। ବାକି ଅନ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ସବୁ କ'ଣ ହଇତବ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ବିଶୁଦ୍ଧ, 100% ଶୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା। ଏବଂ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମ ନେଉଛି, ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ବାବାମାନଙ୍କର ବି ନାମ ଜପ କଲେଣି। କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମର ଗୁରୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା କହିବନି କାହାକୁ, କୁହାଯାଉଛି। କ'ଣ କହିଦେଲେ ସେ ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁ ଯିବା ତା ଭିତରେ ଆଉ ପଶିବନି, ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ମହାମନ୍ତ୍ରର ଭାଇରସ୍ ପଶିଲେ କ'ଣ ହେବ, ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାବ 100%। ତେଣୁ ଏ ନାମ, ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯସ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଦି ଜଣେ କରୁଛି, ଜପ କରୁଛି, ନାମ ଶୁଣୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, କେବଳ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଯିଏ କହୁଛି କ'ଣ ହେବ, ଯିଏ କହୁଛି ତାର ଚେତନା କ'ଣ ହେବ, ତାର ବି ସେ ଖରାପ ଯେତେ ଭାଇରସ୍, ଯେମିତି ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଭାଇରସ୍ ପଶିଥିଲେ କ'ଣ କେଉଁଠିକି ନେଉ, ଆମେ ଦୋକାନକୁ ନେଇକରି ସେ ଗୋଟେ ଲଗାଇ ଦିଏ, ଭାଇରସ୍ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ଥାଏ। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେବା,
ଏ ଯେତେ ଖରାପ ଭାଇରସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେବ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ, ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଧର୍ମ ପ୍ରାୟୋଜିତ କୈତବ ଅତ୍ର ପରମ ନିମସ୍ସରାଣାମ୍। ଯେଉଁଟା ପରମ ନିମସ୍ସରାଣ, ଯେଉଁଠି କପଟତା ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ହେଉଛି କେବଳ ଭାଗବତ ଧର୍ମ। ବାକି ତିନିଟା ଯେମିତି କହିଲେ ଶରୀର ଧର୍ମରେ କପଟତା ଅଛି, ଆଉ ଲୋକ ଧର୍ମରେ କପଟତା ଅଛି। ଲୋକ ଧର୍ମ ଆଗେ ବୁଝେଇବି କ'ଣ ଲୋକ ଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବେଦ ଧର୍ମ, ବେଦ ଧର୍ମରେ କପଟତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆମେ ଯଦି ବେଦକୁ ପାଳନ କରିବା, ବେଦରେ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଦିଆହେଇଛି ପାଳନ କରିବା, ସେଟା ଧୀରେ 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 କି ଯିବା। ଆମେ କୁହାହେଇଛି ବେଦରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ନୀତି ନିୟମ ତିନି ଗୁଣ ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣିଛନ୍ତି, ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜଗୁଣ, ତମଗୁଣ। ଯେମିତି ତମଗୁଣ ବାଲିକୁ କାଳୀ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ମାସରେ ଥରେ ବଳି ଦେବ, ଆଉ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ପୁଣି ରଜଗୁଣକୁ ଆସିବ, ପୁଣି ସତ୍ୱଗୁଣ ଆସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ। ସେଟା ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ୍। ତେଣୁ ବେଦ ଧର୍ମରେ ବି ଏତେ ସୁପର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନୁହେଁ ସେଟା, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ସୁପର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛେ, ଏ ଧର୍ମର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଧର୍ମର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ହେଉଛି କର୍ମ, ନୁହେଁ? ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ଆମେ ଧର୍ମ ଯେଉଁ କହୁଛେ କେମିତିକିରି ହେଉଛି, ଏ ଧର୍ମଟାକୁ ଯେଉଁ କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କେଉଁଠୁ ପାଇଲା? ଆମ ଜିଭା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲଗେଇଲା କାହା ଦ୍ୱାରା? କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି। ଧର୍ମର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କର୍ମ। କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମଟା କରାଯାଏ। ମନେ ମନେ ଭାବିଦେଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ରୋଷେଇ କରୁ, କେତେ ଜିନିଷ କଲା ପରେ ନେଇକିରି ଆମେ ପାଟିରେ ନେଲେ ଏଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ମନେ ମନେ ରୋଷେଇକିରି ଖାଇଦେଲେ ହେବ କି? ହେବ? ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମନେ ମନେ 24 ଘଣ୍ଟା ନାମ ନେଉଛି, ମନେ ମନେ ହୁଏ? ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ଯେଉଁମାନେ, କାରଣ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ। ନାମ ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛି, ଅପରାଧ ନାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ତିନିଟା ଶୁଦ୍ଧ ନାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ନାମଭାସ। ଅପରାଧ, ନାମଭାସ, ଶୁଦ୍ଧ ନାମ। ଅପରାଧ ନାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ସବୁ ଦୂର ହେବ। ତାପରେ ନାମଭାସ କରିବା। ନାମଭାସ ଯେମିତି ଅଜାମିଳ ଥରେ କହିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଭଜନ କଲା 15 ବର୍ଷ ଜୀବଦାନ ପାଇକି। ତାପରେ ଭଜନ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ କଲା ପରେ ଗଲା। ସେଟା କେମିତି ହେଲା? ନିଜର କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଭୋଗ ବନେଇବା ଦ୍ୱାରା। ଏ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ସେବା। ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ତିନି ପ୍ରକାର ସେବା ଅଛି, କାୟିକ, ବାଚିକ ଆଉ ମାନସିକ। କାୟିକ ଅର୍ଥ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଗୀତା ଭାଗବତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବା, ରୋଷେଇ କରିବା, ଏସବୁ ଆଶ୍ରମ ସଫା କରିବା, ଝାଡ଼ୁ କରିବା, ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଏଇଟା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ସେମିତି କାୟିକ ବାଚିକ ଅର୍ଥ ଭଗବାନ କଥା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କରିବା। ଆର୍ ମାନସିକ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାଗବତ ଧର୍ମକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଭାଗବତ ଧର୍ମ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ନା ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ କରେ, ତେବେ ଯାଇ ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟ ନାମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଇଂଲିଶରେ ଡ୍ୟୁଟି। ଆଜିକାଲି ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଡ୍ୟୁଟି। ଏ ଡ୍ୟୁଟିର ତିନିଟା ପହଲୁ ଅଛି, ତିନିଟା ରାସ୍ତା। କ'ଣ ସେଟା? ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଏ ଡ୍ୟୁଟି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ ଜଣେ ପରିଚୟ ପାଏ। ଏ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯଦି ଏଇଟା ବୁଝେଇଲେ କେମିତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବ? ଜଣେ ବାପା ଅଛି, ତାର ପୁଅ, ବାପା ହେଇଛି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଆଉ ଯଦି ପୁଅ ଚୋର ହେବ, ତା ବାପା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଥିଲା, ଏ ପୁଅ ଚୋର ହେଲେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ ହେବ? ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭଳିଆ ପାଠ ପଢ଼ି କାମ କଲେ ତ ସେ ପୁଅ ବି ବୋଲେ ନେରେ ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ର ପିଲା, ବାପାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇବ। ଯଦି ଆମର ପରମ ପିତା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁନି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ କେମିତି ପାଇବା? ପାଇବା? ଏ ମାୟା ଦେବୀର ଯଦି ଆମେ ଭଜନ କରିବା, ସେବା କରିବା, ବୋଲେ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇବା? ମାୟାର ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର।
ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ୟାରିୟର ନାଇଁ ରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ବଡ଼ ଅଫିସରଟେ ହେଇଛି କଲେକ୍ଟର ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଇଛି ଏଇଟା କ୍ୟାରିୟର। ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରୁଛ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ତାର ନାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଭଲ ଏ ପ୍ରକାର ତାର କ୍ୟାରିୟର। ସେ କେବେ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ କରିନି କିଛି କରି କ୍ୟାରିୟର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ଏଇଟା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପରିଚୟ। ଏ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପରିଚୟ କ'ଣ জীবর স্বরূপ হয়ে কৃষ্ণর নিত্য দাস এ হচ্ছে ভাগবত ধর্ম। অর্থ আত্মার পরিচয় কোণ আত্মার পরিচয় কোণ নিজের ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিত্ব নুহে আত্মার পরিচয় হচ্ছে ভগবানଙ୍କର অংশ বিশেষ বা তার সেবক। এই জ্ঞানে যিয়ে যদি এ ভগবত সেবা করে সে হচ্ছে ভাগবত ধর্ম। বাকি যদি এই জ্ঞান ছাড়িকি নিজের ব্যক্তিত্ব পাই সে কিছু করে কিংবা নিজের ক্যারিয়র বনাইবা পাই পাঠ পড়ি বহুত বড় চাকরি করে সেটা কোনসি লাভ সেটি কপটতা রয়েছে। কিন্তু নিজের আত্মার স্বরূপ কোণ সেইটা জানিকি সে যদি সেবা করে তাহলে কোণ হব সে প্রকৃত পরিচয় বা সেটা ভাগবত ধর্ম আত্মার স্বরূপ হইপারে। তেণু আমি যদি এ আত্মার স্বরূপটাকু ন জানিবা তাহলে কোণ হব ডেঞ্জর। যদি রাস্তার লেফট কড়রে ন যা কোণ হব উদাহরণ আর গোটে প্রস্তুত করবি। এবে আমি ট্রাফিক্রে যাচ্ছি ট্রাফিক ছক অছি ট্রাফিক ছকরে কেতেটা লাইট জলে কহিলে কিଏ କିଏ ଦେଖିଛ କେତେଟା କଲର୍ ଆସେ ଲାଇଟ୍ରେ? ତିନିଟା କଲର୍ ଆସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ଆସେ ନା। ଆଚ୍ଛା ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଦେଇଥିବ ଆଉ ତୁମେ ଗାଡ଼ି ଯାବ ବୋଲେ କ'ଣ ହେବ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ନା ନାହିଁ? হ্যাঁ তো কর্মর ये जो पहलू তিনটা এটা এটি দেখন্তু যদি রেড লাইট ଦେଇଥିବ সেটা বিকর্ম বিকর্ম হেলা। যদি হলদিয়া লাইট ଦେଇଥିବ তুমি পলাই যাব কোণ ହେବ বেদ প্রণহিত ধর্ম পলান্তি না সে বেদ হলদিয়া লাইট জলে যাওয়া ঠিক প্রস্তুত হয়ে যান গাড়ি স্টার্ট করে দিয়ন্তি বেদ ধর্ম এটা। তারপরে পরে গ্রিন আসব গ্রিন আসলে কোণ হলা পার হলে কোণ হলা সরকার নিয়মটাকে যে মানে পালন কলে কৌশি প্রকার বিপদ পড়ে নাই। ঠিক যদি সে ये भागवत धर्म को जदि पालन न करिवे तारे संसार भितर कौन हम विपदरे पड़े जन्म मृत्यु चक्र रे बार बार घुरुथि। तेणु आमको कौन करने को पड़े ताहले सरकार नियम पालन भागवत धर्म करिव ना शरीर धर्म करिव ना वेद धर्म करिव। जेमती वेद धर्म धीरे धीरे जाए जमती लाइट जल्ले से हलदिया लाइट जल्ले गाड़ी स्टार्ट करी जीवा खाली प्रोसेस रे थाओ ग्रीन हेले जाकि जाओ ठीक से भाया। तर आमर प्रत्येक कर्मर तीनटा पहलू अच्छी एटा लाइट रे तीनटा कलर ठीक से भाया। आम जदि आमर कर्तव्यटाकू कर्तव्य धर्म ये धर्मटा कर्तव्य जदि आम परिणत ये भागवत धर्म रे जदि करिबा अर्थ भगवान जो नियम देइछन्ति वेदरे गीता भागवत रे सेईटा को पालन करिबा ए गुरु माध्यम रे जीवा ताहले सेटा भागवत धर्म हेबा। गुरु शिखेबे आमको प्रतिदिन प्रातः मुहूर्त रे उठिब एवं प्रतिदिन मंगल आरती दर्शन करिब प्रतिदिन नाम जप करिब प्रतिदिन भगवान कथा श्रवण करिब एटा वेद धर्म। वेदो प्रणहितो धर्म किए कौच अजामिल जिते मृत्यु हेले जमराज कहते वेदर ए धर्म जो विष्णुदूत मान को गले जमराज को जे जमदूत मैंने जानी वेद तमाने भागवत धर्म वेद धर्म जानी वेद धर्म कौन जो मैंने पाप कर्म करेंगे से बांधिकी नहीं जमराज पाखे पहुँचेबे विष्णुदूत मैंने अजामिल जो ना धरीदेला विष्णु जमदूत आसते गलारे बांधी नापी आत्मा को सांगे सागे जमी नारायण सुमे उच्चारण करदे कौन है विष्णुदूत 4 जन आसीगले है रुह सेठी तुम कहीं नौच तुम कहीं जानिछ ना नहीं धर्म धर्म कौन ना वेद धर्म रेटा अच्छी ये तो बहुत पाप कर्म कर जेते जेते प्रकार पाप अन्याय अत्याचार जहाँ सब कर केवल ता बेश्या आ बेश्या
तार 10टा पुत्र उत्पादन ता पतिठू नहीं केवल लास्ट पुत्रटा ता पतिठू अंशरू जात बाकी जाकी 9टा जाक सब अन्य काहाठू अन्य पतिठू तो जेते पाप कर्म आउ से बेश्या को पोषिबा पई अजामिल कौन करे प्रत्येक व्यक्ति मानू जंगल जाकि मृत्यु मारिक आणिक चोरी विद्या करी पोषे तो कौ पाप कर्म न करथिला आ सब पाप कुआड़े गला भागवत धर्म जेते बेले हैला सब पड़े गला तेणु जमदूत माने तमे भागवत धर्म जानिन तेणु वेद प्रणहितो धर्म साक्षात भगवान हरि साक्षात भगवान हरिंकर जी नाम नहीं भगवान नाम नहीं ये भागवत धर्म तेणु भागवत लास्ट व्यासदेव लिखिले नाम संकीर्तनम जस्य सर्वपाप प्रणशनम प्रणामम दुखशनम तम नमामि हरिपरम ये हूँ भागवत धर्म यदि भागवत धर्म को जे पालन करछि ये हूँ परम निमशरणाम केमती ये दिखाई देखो धर्म प्रायजितो कैतवो अत्र परमो निमशरणाम शताम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु वेद्यम वास्तव वास्तव न प्रकृति जिनस कौन वास्तव अत्र अर्थ अत्र वस्तु से वस्तु कौन ना शिवदम शिवदम अर्थ किए बुझीपारे शिवजी बंत शिवजी बुझे भी कौन सी असुविधा शिवंकर आ गोटे ना हूँ शिवर अर्थ हूँ मंगल तो वेदरे जो वास्तव वस्तु कौन दिखाई मंगलकर वस्तु दिखाई सेटा एवं कौन शिवदम तापत्रय उन्मूलनम तापत्रय कौन से ताप आमर केतेटा ताप रही दुख 7टा दुखरु 3टा कौन आदि दैविक आदि भौतिक आदि आत्मिक तो भागवत धर्म रे यही त्रिताप से प्राप्त हुए नहीं बाकी जो 3टा धर्म कौन शरीर धर्म वेद धर्म आउ लोक धर्म एथिरे 3 ताप पूर्ण मात्रा रे अछि तेणु आजिकल लोक माने लोक धर्म बहुत करछंती लोक धर्म रे तार विभाग अनेकटा अच्छी लोक धर्म जोटा तो शरीर धर्म 4टा कहीदेले आहार निद्रा भय मैथुन किंतु लोक धर्म हूँ देखते लोक धर्म रे केतेटा जिनस आसीबो लोक धर्म अर्थ ए संसार रे रही कि बंचिबा किपरि सुख शांति रहिबा ता पई सांसारिक धर्म कौन सेटा 4टा वर्णाश्रम धर्म कौन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ बाणपस्थ सन्यासी ये 4 वर्ण आउ आश्रम ये हूँ संसार धर्म भगवान सृष्टि कर जगत रे किंतु आध्यात्मिक जगत रे वर्णाश्रम धर्म नहीं सेठी केवल भागवत धर्म प्रेम प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन दास करी वेतन मरे देह प्रेम धन ये प्रेम रूपी धन ये हूँ भागवत धर्म जे प्रकृति रे भगवान को भल पाउछि ताहेले से धर्म करिवो आ बाकी जेते जहाँ अन्य मान को भल पाउछि जो धर्म माध्यम रे कर्तव्य करछि एटा कपटता प्रेम बा अभिनय प्रेम 3टा रे अभिनय प्रेम आजिकाली जमती ऑपेरा रे आसुचंती ऑपेरा रे कौन होची रोल करचंती रियल मर्डर होची रियल हीरो हीरोइन को चोरी के नहीं जाउची सेटा अभिनय करा जाए तो आमे ये जगत रे ये अभिनय करिछि तेणु एटा प्रकृत धर्म नुहे ताकू कहा जाए लोक कथा गुटे अच्छी भूली जाऊँ से लोक कथा कहती भूली जाऊँ तेणु एटा अभिनय आम कर संसार धर्म रे रहा तापरे अच्छी समाज धर्म आम जो गाँव में रही जो समाज रही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किए आउ तेली माली विभिन्न प्रकार समाज अच्छी से समाज भितर तांकर विभिन्न प्रकार धर्म रही एटा जे भी पालन करा कौन अनित्य यही जन्म पाई आम यही जन्म पाई समाज जात होती घरे आर जन्म पर कुकुर बिराड़ी के ब्राह्मण घरे जन्म हो वैष्णव घरे जन्म हो तार परिवर्तन हो स्थायी धर्म नुहे एवं
पति पत्नी धर्म आजिकाली पति पत्नी धर्म गोटे पति पत्नी को सुरक्षा देवा एवं पत्नी पति प्रति आनुगत्य हेवा किंतु आजिकाली कौन होची पति केमती ए पत्नी केमती पति को कैप्चर कर रखिब मोर अंडर रे चलिबो एटा होची आजिकाली प्राय कहीं ए भागवत धर्म को पढ़ू ना हेती प्रत्येक घरे एटा एठी नहीं आम ये समाज रे नहीं एटा भगवान शिक्षा दौरान कौटी जेते बेले भगवान ये युद्ध क्षेत्र को आसते युद्ध क्षेत्र में शिक्षा दौले अर्जुन को सेते बेले कौन होता ये जो गोपी माने ब्रजवासी माने समस्ते जाइथिले आ सेते बेले शिक्षा दिया होची ये सुभद्रा कहउछंती जे सुभद्रा और गोपी मान भितर कथोपकथन रे एटा अछि चैतन्य चर्चामृत टॉपिक रे अछि एटा जे सेठी पचार जे तमर पत्नी माने ए द्रौपदी को पचारुछंती गोपी माने जे भगवान कृष्ण तो आम पाखे थिले आउ सेठी जो प्रेम करतु जो सेवा करतुले एठी आसला परे द्वारिकारे तांकर पत्नी माने अछंती केंती सेवा करूछंती तो द्रौपदी कहउछंती जे आजिकाली पत्नी माने एमती हेबे भगवान तांकर माध्यम भगवान पत्नी माने सेमती नुहंती किंतु शिक्षा दउछंती जे ए कली जुगरे पत्नी माने एमती हेबे जे पत्नी माने कौन करेंगे पति को निजर अंडर रे रखिबे एटा पत्नीर धर्म हेबो भागवत 12 स्कंदरे दियाही एटा फैक्ट जिनस समस्ते जेमती कि उदाहरण तार कौन महाभारत रे पाइबे जेमती द्रौपदी को किए बाहाई अर्जुन आ तार आउ गोटे पत्नी किए सुभद्रा अच्छा अर्जुन जेतेबेले बाहा होकर द्वारिका को आसिला जेतेबेले प्रथम थर द्रौपदी को भेट होगाकू गला द्रौपदी मुहटा एत बड़ फुली बसते कहीं अर्जुन द्वितीय पत्नी बाहाई देछि एटा पूरा स्त्री मान धर्म एटा जड़े जदि पति गोटे बाहाई आउ गोटे आसे तांको टेंशन बहुत बढ़ी जाए तेणु सेठी शिक्षा अच्छी सेठी जेमती देखीदेले अर्जुन शिक्षा देले ये अर्जुन नहीं भगवान तांकु द्वारिकारु शिखे देले तू जेते बेले जीवु तू कौन करू जेते बेले द्रौपदी पाकू प्रथम थर जीवु तांको पाकू तू कौन करू ग्वालिन बेशरे सजे हेबू आर प्रथमे से आगे रजा मान करथिला कौन तांकर दासी माने जानती कहती आउ महारानी द्रौपदी आउ ये सुभद्रा आउछंती द्वारिकार कन्या राजकन्या सुभद्रा आउछंती कहबू द्रौपदी एते बड़ मुह करदेले तांकु कौन परमिशन दरकार से तो राजराणी आसले सीधा पड़े आसवा कथा कहले एमती कथा कहले सांगे सांगे से दासी गले आ कहले एमती तापर तार मन पड़गला सुभद्रा सांगे सांगे ग्वालिन बेश हेले आ ग्वालिन बेश नहीं जाइकरी गले आ कहले जेमती आसिले हे सुभद्रे दीदी आ मु ग्वाल कृष्णकर भौणी आईसी जेमती कहले ग्वाल बेश देखिले सांगे सांगे आलिंगन कले ये आमर शिक्षा तेणु पति पत्नी धर्म पत्नी माने आजिकाली पति को निजर अधीनस्थ करके रखा चेष्टा करछंती ये हूँ पत्नी धर्म कली जुगरे तेणु एथिरु केमती बंचिबे पत्नी माने जदि भागवत धर्म करथिबे से पतिर आनुगत्य हेबे कहीं पत्नीर धर्म रे पति प्राप्त हेबनी किंतु पतिर धर्म किए पाइब पत्नी प्राप्त हेब तेणु तांकर आनुगत्य हेबा कथा तेणु आगे काले राजा माने जदि भी विवाह हेले राजा जदि 16 गुण रे थिले पत्नी 32 गुणा थिले कहीं पत्नी जदि राजा कौन सी अधर्म कार्य करती पत्नी माने बा राणी माने तांकु शिक्षा दियंती जे एटा कले एटा हेबो तांकठू शिक्षा नियंती तेणु कहाई जमती कि राजा 16 गुण रे मंत्री 32 गुण रे पत्नी मध्य सेमती 32 गुण रे रहिबा कथा से हूँ भागवत धर्म जी थी ताहले सेटा हेबो नचित हेबनी तेणु बाकी जो 3टा धर्म कथा कहले 3टा लाइट कथा कहली ट्राफिक रो रेड बा हल्दिया इठी कपटता रही हेट जदि पार हो डेंजर किंतु ग्रीन लाइट हेले से हूँ भागवत धर्म एथिरु आमे बुझीपार कथा तो आकु आमे देखिबा लोक धर्म आउ कौन ग्राम धर्म अच्छी आम जो ग्राम रोची विभिन्न प्रकार देवादेवी पूजा विभिन्न धर्म
ଯେମିତି ଆମର ଏଠି ବେଣାଗାଡ଼ିଆରେ ଆମେ କଥା ତାଙ୍କର ଯଦି ନ ମାନିବୁ ଆଉ ଆମର କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯଦି ତୁମେ ତା ନ ଶୁଣିବ ଭକ୍ତ ହେଲେ ବି ତୁମର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଗ୍ରାମ ଧର୍ମ ଅଛି ବି ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ କପଟତା। ଏବଂ ସରକାର ଧର୍ମ, ସରକାରଙ୍କ ଧର୍ମ ବି ଅଛି। ତାପରେ ମୋବାଇଲ ଧର୍ମ, ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଧର୍ମଟା ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୋବାଇଲ, ଆଗେ ନ ଦେଖିଲେ ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟା ତୁମେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଧରେଇ ଦେଇଛ ମା ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ପୁରା ଫ୍ରି, ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମୋବାଇଲଟା ନେଇଗଲ ସେ ତ ପାର୍ଟି କରିବ ଆଉ ରଖେଇ ଦେବନି ଘରେ କାହାକୁ। କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଚେତନା ହେଇଗଲେ ପ୍ରାୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବତ କଥା ଶୁଣିବା, ଆମ ଭଗବତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେବ? ଏ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ଭାଇରସ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ, ମେସିନ୍କୁ ନେଇକରି କରୁଛୁ, ଆମର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଅଛି କ'ଣ ଭୌତିକ ଭାଇରସ୍ଟା କେମିତି ହେବ? ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ। ଭୌତିକ ଭାଇରସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଉଟ୍ ହେବ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରବଣ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଏ ଭାଇରସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ 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 ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ସେ ତେବେ ଭାଗବତ ଧର୍ମଟା ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବ, ନଚେତ ବୁଝିପାରିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି ହଁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ବେଦ୍ୟମ୍ ବାସ୍ତବମ୍ ବସ୍ତୁ ଅତ୍ର। ବେଦରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଶିବଦମ୍, ଶିବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ। ଅର୍ଥ ବେଦରେ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ବେଦେଶ ସର୍ବରେ ହମ୍ ବେଦ୍ୟୋ ବେଦାନ୍ତ କୃତ ବେଦବିଦ୍। ଭଗବାନ ଏ ବେଦରେ ଜାଣିବା ବାଲା ବସ୍ତୁ କିଏ? ଭଗବାନ। ତ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଏଇ ଭାଗବତ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। আর ନଚେତ୍ ଆଜିକାଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପେପର ନୋବେଲ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଯଦି ପଢ଼ିବା, ସେ ଭାଇରସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମର ମନଟା କ'ଣ ହେବ? ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ ରହିବ। ଆରେ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେବାକୁ ହେଲେ ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ କଲେ ସବୁ ଜାଗାର ଭାଇରସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ, ନଚେତ୍ ହେବ ନାହିଁ। ହଁ, ତ୍ରିତାପ ଉନ୍ମଳନମ୍। ତ୍ରିତାପ କହିଲେ କ'ଣ? ଆଦି ଦୈବିକ, ଆଦି ଭୌତିକ, ଆଦି ଆତ୍ମିକ। ଆଦି ଦୈବିକ ଅର୍ଥ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ଦୁଃଖ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଦୁଃଖ ଦିଆଯାଉଛି? କରୁଣା ହଁ, କରୁଣା ଏଇଟା ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ? ବହୁତ ଖରା ହେବା, ତେଜ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ହେବା, ବର୍ଷା ବହୁତ ହେବା, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେବା, ଏଇଟା ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେବା। କିମ୍ବା ବର୍ଷା ବିଲକୁଲ ନ ହେବା, ମରୁଡ଼ି ହେବା, ଏଇଟା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଏଇଟା କାହିଁକି ହୁଏ? ଏବେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି କାର ହେଉଛି? ଇରାନ ଆଉ କାର ହେଉଛି? ଇସ୍ରାଏଲ ବା ଆମେରିକା। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଭାଗବତରେ ଦିଆହେଇଛି କ୍ଷଣ ପ୍ରଳୟ। କ୍ଷଣ ପ୍ରଳୟ ମାନେ ଆସେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଳୟ ନୁହେଁ। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଯେତିକି ଅଧିକ ପାପ କର୍ମ କରିବେ, ଏମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା। ଭାଗବତରେ ଦିଆହେଇଛି ଭଗବାନ ଆସିକିରି କିଛି କରିବେନି। ପ୍ରଳୟ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ, ଶିବଜୀ ଆସିକି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କଲେ, ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେବ, ଅଗ୍ନି ପରେ ଜଳ, ଜଳ ପରେ ପବନ, ଏକଦମ ବହି ଅଗ୍ନି ସହିତ ଯେ ସବୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କଲେ। ଏବେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏଇଟା ଖଣ୍ଡ ଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାପ କର୍ମ କରିବେ, ଏମିତି ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇକିରି ମରିବେ। ଏବେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଭାଗବତରେ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ। ମାନେ ଯେମିତି ବମ୍ଟି ପକାଇଦେବେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ଯେତେ ଘର ଥିବ ସବୁ ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ ଏରିଆ ଯାହା ଥିବ ଲୋକ ମରିଯିବେ ଏକଦମ। ଇଏ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ।
तेणु ये पाप कर्मर प्रवृत्ति किंतु भागवत धर्म रे ए प्रकार पाप कर्म नहीं विशुद्ध तेणु ये कही वास्तव वस्तु शिवदम शिवदम अर्थ मंगलमय एवं आदि दैविक गला आदि भौतिक ये भौतिक हूँ युद्धटा मनुष्य मान द्वारा मशा कामुड़ा मशा द्वारा रोग है मलेरिया है विभिन्न प्रकार ज्वर आनिबा ये जीव मान द्वारा हुए माछी द्वारा कौन हुए हईजा आसे आजिकाली सरकार औषध कले सबू एटा अन्य जीव मनुष्य मान द्वारा केमती हुए निजे निजे झगड़ा लगे यहाँ हूँ आदि भौतिक एवं आदि आत्मिक आत्मार दुख कौन जहाँ चिंता करुचे ताहा आमे प्राप्त हो पारुनी सी मनर दुख सबुठ बड़ तेणु ये त्रिताप उन्मूलनम ये भागवत धर्म रे कौन सी प्रकार ताप दुख नहीं केवल आनंद सचित आनंदमय भगवान जमती आनंदमय भाइरसटा आम जो भागवत धर्म पालन करवा से भाइरस आमर भीतर भगवान कर जो भाइरस सचित आनंदमय भाइरस प्रवेश करिवो नचेत करनी आ सेटा केमती करिवो ना गुरु माध्यम रे जमती मु कहली जमती प्रथमे जे गुरु माध्यम रे गुटे देवता मानक माध्यम रे जाए एवं सरकार को माध्यम रे कोडे स्टेट सेठी आमर जो टैक्स गुड़ाक जाए ठीक से भाई आम देवता मध्य आमर जो पुण्यकर्म यज्ञ कर्मर फलटा भगवान को जाए ठीक गुरु माध्यम आमर जदि आम जो भजन साधन हरे कृष्ण महामंत्र जप करुचे यार फलटा जी गुरु ग्रहण करिछे से तार जपटा कौटी जाए ये गुरु ठीक जाए गुरु माध्यम तांको गुरु को जाए तांको गुरु आमे जो जप समय जहाँ मन रे भावना करुचे सेटा गुरु ट्रांसफर कर दियंती तांको गुरु को आ यज्ञ नाम जप यज्ञ ना आम जप यज्ञ करुचे से ये जप भावनाटा को आम ट्रांसफर करुचे काटी गुरु को गुरु कौन करुँच सेटा को ट्रांसफर कर गुरु को तांको गुरु इन्दु प्रभुपाद पाकु तापर जाऊँगी कौटी की प्रभुपाद पाकु गले तापर कौटी जीव डायरेक्ट कृष्ण पाकु नुहे कृष्ण पाकु डायरेक्ट जीवनी बलराम कारण बलराम को कृपा बिना बा नित्यानंदन को कृपा बिना केही भगवान को पाई पारिबे नहीं तेणु निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल निताई होचंती कहीं भगवान कृष्ण निजे केते भाग रे विभक्त होइचंती राधाराणी आउ बलराम से बलराम होचंती नित्यानंद तेणु नित्यानंद ए कृष्ण प्रेम को प्राप्त करांती बा बलराम तो से नित्यानंद होचंती किए गुरु ये भौतिक जगत रे जी गुरु से नित्यानंद हृदय धारण करचंती निजे गुरु तेणु गुरु कौटी जाए गुरु गुरु से जाए नित्यानंद एवं जो मैंने राधाराणी को प्राप्त होगा चाहूँगी बा नित्यानंद को कृपा जमती राधाराणी को प्राप्त होगा जी राधाराणी आउ गोटे अच्छी राधाराणी भौणी होती अनंग मंजरी तेणु से नित्यानंद होती अनंग मंजरी जेहेतु नित्यानंद बा बलराम रासलीला रे भगवान कृष्ण लीला रे कारण राधाराणी अन्य क्या कौ पुरुष को देखबी कृष्ण बिना क्या देखती तेणु नित्यानंद मध्य बलराम राधाराणी भौणी रूप से अनंग मंजरी रूप से राधाराणी सेवा करती गुरु जोटा सैंक्शन करेंगे काठी पठाती लीला रे ये अनंग मंजरी दुईटा मंजरी अच्छा गोटे होती रूप गोस्वामी आ गोटे हूँ अनंग मंजरी रूप गोस्वामी तो नुहे रूप मंजरी आ अनंग मंजरी दीटा मंजरी अच्छा राधाराणी सेवारे राधाराणी कौन चाहती कृष्ण का सेवारे ये दी मंजरी सब जानती मुख्यतः अनंग मंजरी जानती तेणु ये अनंग मंजरी गुरु ये अनंग मंजरी पाक पठाती सेठी पुणी ट्रेनिंग हेब जे कृष्णकर मनोभाव ये अनंग मंजरी ट्रेनिंग निए तेणु एठी जो माने गुरुंकर प्रिय न होइछंती तेणु कहा जाइछि कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान गुरु अंतर्जामी रूपे शिखाए आपन तेणु ये गुरु साक्षात तांको संगे ट्रेनिंग ना पाइबे ये जो इठी रहीछु गुरु जहाँ शिखाउछंती
ତା ସେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକିରି ଏଠି ଯଦି ଗୁରୁ ଖୁସି ହେବେ ସେଠିକି ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ଅର୍ଥ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଯେମିତି ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଗଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ ନା, କଲେ ଗ୍ରହଣ କଲେ? କେବେ ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚୂଡ଼ାଦଧି ମହୋତ୍ସବ କଲେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ କୃପା ପାଇଲେ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେମିତି ଗୁରୁ ଯଦି କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେନି, ଗୁରୁ ଅର୍ଥ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବା ବଳରାମ, ତାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଗୋଲକଧାମ ବା ଲୀଳାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ କେବେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କେହି ଯାଇପାରିବେନି ସହଜରେ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ଯେଉଁ ଏସବୁ ହେଉଛି ତିନିଟା ଧର୍ମ, ବେଦ ଧର୍ମ। ବେଦରେ ସବୁ କଥା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା, ଏଇଟା ସବୁ ଭଗବାନ ସାଂକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ଦୈବୀ ହେସ୍ୟା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୂରତ୍ୱୟା ମାମେ ବଜେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟା ମେତାମ ତରନ୍ତେ। ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରକୃତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ରାଧାରାଣୀ ବା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବା ବଳରାମ, ତାଙ୍କର କୃପା। আর ତାଙ୍କର କୃପା ଏ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଏ ଗୁରୁଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ଯିବ, ସେ ଗୁରୁ ଆମର ଭଜନ ସାଧନର ଆମର ଯେଉଁ ମନର ଭାବ, ଆମେ ଜପ କଲାବେଳେ କେଉଁ ଭାବ ନେଇକରି ଜପ କରୁଛି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଜପନାମ ଜପନାମ ଯଜ୍ଞ ନାମ ଜପ ଯଜ୍ଞ। ଏ ଜପ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ସେବା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଭାବରେ ଆମେ ସେବା କରୁଛେ ବା ନାମ ଜପ କରୁଛେ, ସେଟା ଗୁରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରନ୍ତି। আর এই জগତରେ যদি গুরুঙ্কর অধীনস্থ রহিকি সেবা ঠিক ভাবে নাম জপ যেটা কহুଛନ୍ତି করিবে, গুরু প্রসন্ন হেলে সে ভগবান ধামকু যাবে। কাহিঁকি গুরু অন্তর্যামী রূপে শিখাইবা পাই, বাহারে এটি শিখাইবে। আর অন্তর্যামী রূপে সে গুরু কিয়ে? সে নিত্যানন্দ হচ্ছেন ক্ষীরোদক সাই বিষ্ণু আমার পরমাত্মা রূপে বসছেন হৃদয় ভিতরে। তেণু অন্তরু বি আসব, আমি সেই ভাব কলে ଆମେ ଯାଇପାରିବା, ନଚେତ୍ ସେ ହେଉଛି ଭାଗବତ ଧର୍ମ। ଆଉ ବାକି ଯେତେ ବେଦ ଧର୍ମ, ଶରୀର ଧର୍ମ, ଲୋକ ଧର୍ମ ଏଥିରେ ହେବନି। ତେଣୁ ସମୟ ଆଉ କେତେ ସମୟ ନେବା? ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍, ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏଠୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା ଯେ ଧର୍ମ ପ୍ରକୃତିରେ ଭାଗବତ ଧର୍ମକୁ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଅଛି ଶରୀର ଧର୍ମ, ଶରୀର ଧର୍ମ ତ ପାଇବେନି, ସେଠି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ବିକର୍ମ। ଶରୀର ଧର୍ମଟା କର୍ମ ବିକର୍ମ ଅକର୍ମ ଯେମିତି। ତେଣୁ ଶରୀର ଧର୍ମ ହେଉଛି ବିକର୍ମ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ସେଠି ସେଠି କେବେ ପାଇପାରିବେନି। ଏବଂ କର୍ମ ବିକର୍ମ, ବିକର୍ମ ଗଲା କର୍ମ, ଏ ହେଉଛି ବେଦ ଧର୍ମ। ଏ ବେଦକୁ ଯଦି ପାଳନ କରିବା ସେଇଟା ଟିକେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଲେଟ୍ ହେବ। ଆଉ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏ ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁ ଯାହା କହିବେ, ଯେମିତିକି ନାରଦ ପନ୍ତ୍ର ରାତ୍ର ବିଧିରେ ଯେମିତି ଆମର ଉପାସନା ହେଉଛି সেই হিসাবে শিক্ষা দেবে, এটা পাইলে সে ହେଉଛି ভাগবত ধর্ম। ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଶକୁ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଗୋଲକ ଧାମ ଯାବେ, ନଚେତ୍ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ, କେଉଁଟା କେଉଁ ଧର୍ମ, ବେଦ ଧର୍ମ, ଶରୀର ଧର୍ମ ଏବଂ ଭାଗବତ ଧର୍ମ। ତ କିଏ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କା ଭିତରେ କିଛି ଯଦି ବୁଝିବାର ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ, ନ ବୁଝିପାରିଲେ ପଚାରିପାରିବେ। ହଁ ଅଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ, ପସନ୍ଦ ଠିକ୍ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗାଁରେ ବି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବୋଲିକିରି ନାହିଁ, ଏଠି ବି ବସିକିରି କର ହରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର। ଯଦି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଦୀକ୍ଷିତ ନ ହେଇଛି ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କ ଠାରୁ, ସେ ଯେଉଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ପାଉଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ନାମ ଯଦି ଜଣେ ନେଉଛି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପୁଣ୍ୟ କର୍ମରେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱୀକୃତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ପୁଣ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଗୋଟେ ଆଉ ଭକ୍ତି ସ୍ୱୀକୃତି ଗୋଟେ। ପୁଣ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଏ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ପାଇବେ। ନାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଁରେ ନାମ କରୁଛନ୍ତି, ନାମ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ଯିଏ ଗାୟକ ଥିବ ଆର୍ ବାୟକ, ଆଉ ଯେଉଁ ପାଳିବାଲି ବାୟକ ଥିବ, ଏ ମୋଠୁ ବଢ଼ିଆ ବାଦ୍ୟକାର କେହି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମନରେ ରହେ ଏଇଟା ଅହଙ୍କାର। ଆଉ ଯିଏ ଗାଉଥିବ, ମୋଠୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାନା ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କେହି କରିପାରିବେନି, ଏଇ ଭାବ ରହେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର। ଏ ଅହଙ୍କାର ରହିକିରି କଲେ
ଫେର୍ ବି ପାଇବ ସେଟା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ହେଇଯିବ ନା ସେ କ'ଣ ହେବ ଦେବଲୋକକୁ ଜନ୍ମ ହେବ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦେବଲୋକ ବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାମ ନେଇକିରି କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ସେଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବନି ତାକୁ ବହୁତ ଜନ୍ମ ଲାଗିବ କୌଣସି ସାଧୁଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ସେ ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମକୁ ଆସେ ସେ ଯଦି କୌଣସି ସାଧୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା ନାମ କରିବ ଦୀକ୍ଷା ନେବ ତାହେଲେ ତାର କ'ଣ ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ ନାମଟା ଭଗବାନ ଗୁରୁ କ'ଣ କରିବେ କାଟିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବେ ସେଠି ଯେଉଁ ନାମ କିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବାହାରେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବ କିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି କୌଣସି ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ସରକାର ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛୁ କେଉଁଠି ଦେଉଛୁ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସରେ আর ট্যাক্সটা যাଉଛି କେଉଁଠି ରାଜକୋଷକୁ ଯାଉଛି ଚାଲିବ ହଁ ବୋଇଲେ ট্যাক্সটা ଦେଉଛୁ ସେଠି ଯାଉଛି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଗୁରୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଯେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ନାମଟା କରୁଛି ଏ ନାମଟା ଯଜ୍ଞା ନାମ ଜପ ଯଜ୍ଞ କେଉଁଠି କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ତାର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଗୁରୁ ତାର ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ତାଙ୍କର ସେଟା ତେଣୁ ସେଟା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମରେ ଯାଏ ଭକ୍ତି ସ୍ୱୀକୃତି ପୁଣ୍ୟ ନୁହେଁ ସେଟା କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ନାମ ପାଇଲେ କିଛି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରିକି ଆମେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଲେ କାହିଁ ହେବନି ଭାଗବତରେ କହିଛି ଅକାମ ସର୍ବକାମ ବା ମୋକ୍ଷ କାମ ଉଦାରଦି ତୀବ୍ରେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ଜୟତ ପୁରୁଷ ପରମ କାମନା ନେଇକିରି କର ବା ଅକାମ କୌଣସି କାମନା ନ ନେଇକିରି ବି କର ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛ ସେ କ'ଣ ହେବ ସେ ଆସିବ ଭକ୍ତିକୁ আর সেটি যে নেউଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ବି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାମନା ବାସନା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଛି ସେଠି ଯେଉଁ ନାମ କରୁଛନ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ମାନ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଗାୟକ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ବାୟକ ମୋର ଭଳିଆ କେହି ହେବେନି ଏଇ ଯେଉଁ କାମନାଟା କ'ଣ ଅହଙ୍କାର ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ଅହଙ୍କାର ଥାଏ ସେଠି କ'ଣ ଥାଏ ଭଗବାନ ପାଇବେ ପାଇବେନି ବୁଝିପାରିଲେ ହଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଖରାପ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ଜଣେ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷକ ଅଛି ପାଠଟା ପଢ଼ାଉଛି ଠିକ୍ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନଟା ମଧ୍ୟ ଜଣେଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ଦରକାର ଆମର ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେବି ଆମେ ଧାନ ବୁଣୁଛେ ଏବେ ଧାନ ବୁଣୁଛେ କ'ଣ କରୁ ଧାନଟା ବୁଣି ଦେଉ ଧାନରୁ ସବୁ ଚୋପାଟାକୁ ଉଠେଇ ଦେବା আর ନେଇକି ବୁଣି ଦେବା ମାଟି ପୋତି ଦେବା ହେବ ଗଜା ହେବ କି ଗଜା হ্যাঁ কেবে বি হেবনি কিন্তু চাউলরে সে যে ধানর চোপাটা থাকে সেটা কোণ করেছি তার তাকে সুরক্ষা দিয়েছি চাউলকু সুরক্ষা দিয়েছি না নাই তেণু সে মাটিরে পকাই দেলে কোণ হয় যেমতি পানি দেইদেব সে পানির তার সেটাকে আর্দ্রতাকে টাণিকি সে ফুলি যায় আর ভিতরে যে মঞ্জিটা থাকে কোণ সেটা কোণ সেটা জানিছন্তি ব্রহ্মার্পণ ব্রহ্ম হবি ব্রহ্মণে আহুতম ঘৃতম ব্রহ্ম অর্থ তিনটা ব্রহ্ম কুহযাଏ ভগবানଙ୍କୁ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম কুহযাଏ ହେଲା ଆଉ ଏ ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁ ଆରାଧନା ଯେଉଁ ବେଦବିଧି କରୁଛୁ ଏ ବି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅଗ୍ନି ଦେଉଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଶକ୍ତିଟା ବୀର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ କେମିତି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନିମ୍ନ ଶକ୍ତି କେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଉଛୁ ସେଇଠି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଧାନର ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଧଳା ଯେତେବେଳେ ଧାନ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଧାନ ହେଇନଥିବ ସେଠି କ'ଣ ଥାଏ କ୍ଷୀର ଆସେ ନା ସେଇଟା ମଞ୍ଜି ହିସାବରେ ଭିତରେ ଥାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଆମେ ତାକୁ ଖାଇକିରି କ'ଣ କହୁଛେ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକିରି ରସ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା হ্যাঁ ରସ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଡକ୍ଟର ମେଡ଼ିକାଲ ଜାଣିଥିବେ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇଲେ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ରସରୁ କ'ଣ ହୁଏ ତାପରେ রক্ত সৃষ্টি হুয়ে এ রসরু রক্ত হয়ে আমার শরীর যে প্রবাহিত হচ্ছে আচ্ছা রক্তরু কোণ হুয়ে সে এনার্জি হুয়ে বুঝিপারে রস তেণু এটি ভাগবতের কুহযাଏ ইয়ার এ পরবর্তী শ্লোকরে দেখুন এই যে কহিলি ধর্ম প্রয়োজিত কৈতব তো পরম নিবেশনা তেণু এ ভাগবত হচ্ছে কোণ দেখুন রস রস জিনিস নিগম কল্পতরুর গলিতম ফল সুকমুখামৃত দব সংযুতম পিবত ভাগবত রসমালয় মুহুর্রহো রসিকা ভুবি ভাবুকা এ ভাগবত হচ্ছে রসর আলয় ঘর আর বাকি যেতে শাস্ত্র হচ্ছে কোণ
ନିରସ, ରସ ନାହିଁ, ରସ ନଥାଏ। ଯେମିତି ଏବେ ଆମ୍ବକୁ ଶୁଖାଇ ଦେଇକି ଦେଲେ କ'ଣ ପାଇବେ? ସେଥିରେ ପାଇବେ ରସ। ଆଉ ପାଚି ଯାଇଥିବ ଆମ୍ବଟା, ତାର ରସଟାକୁ କେମିତି ଟାଣନ୍ତି? ମିଠାଟା। ତେଣୁ ଭାଗବତ ହେଉଛି, ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ହେଉଛି ରସାଳ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଜାଣିବେ, ଗୋଟେ ଫଳ ଯେମିତିକି ଆମେ ମହୁଳି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମହୁଳି ଏବେ ଝଡ଼ୁ ପଡ଼ୁଛି, ମହୁଳ ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ? ମହୁଳ ଫୁଲଟାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? କ'ଣ କରନ୍ତି? କେହି ଜାଣିନ? ଆରେ ତାକୁ ଆଣିକିରି ଶୁଖାଇକି ରଖିବେ। ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯେ ପିଉଛନ୍ତି ସବୁ, କ'ଣ କେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ପାଣିରେ ମାଟି ଭିତରେ ଦେଇକିରି ତାକୁ ସାହାଜ ପତ୍ର, ଆଜିକାଲି ୟୁରିଆ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, 7-8 ଦିନ ରଖିବେ। ଆଉ ତାକୁ ଆଣିକିରି କ'ଣ କରିବେ? ରୋଷେଇ କରିବେ। କେମିତି କରନ୍ତି? ନିଆଁ ଲଗେଇକିରି ସେ ଫୁଟିବ, ପାଣି ବାଷ୍ପଟା ଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ରସର ତାର କ'ଣ? ସେ ଫୁଲଟା ସିଝିଗଲା, ରସଟା କେଉଁଠି ଗଲା? ପାଣିରେ ମିଶିଗଲା, ତାର ବାଷ୍ପଟା ଗଲା। ଆଉ ବାଷ୍ପ ଯାଇକିରି କୁଆଡ଼େ ପଡ଼େ? ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼େ। ସେ ବାଷ୍ପଟା କ'ଣ? ମଦ। ମାନେ ସେ ଫୁଲର ରସର ସାରଟା ହେଉଛି ସେଟା। ମଦ ହେଲା ପରେ ନିଶା ଲାଗେ। ମଦ ପିଇଲା ପରେ ନିଶା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ କି ନିଶା? ମହୁଲି ନିଶା। আর এটা কোণ দেখ শ্রীমদ কোণ এটা বি মদ ইয়ে বি নিশাটা নিশা নুহে তো ইয়ে নিশাটা কোণ করে ভগবত প্রেমকু দিয়ে রস যদি সেই মদকু কোণ করিব আহুরি কড়া করিব সেই যে মদ হয়েছিল তাকে নেব আউ থরে রোষেই করেদেব যদি প্রথম থর আইথিব 20 লিটর সেকেন্ড টাইম আউ থরে রোষেই কলে 10 লিটর হয়ে যাব প্রথম থরটা যে পিব যেতিকি নিশা লাগে সেকেন্ড টাইমটা পিলে গোটে বুন্দা পিলে সেতিকি নিশা লাগিব এটা ঠিক সেই ভাবে এ শ্রী মদটা একদম বহুত নিশা আজি আজি বি এটি যেটি বইছ এটা কেউ মদর নিশারে আইছ শ্রী অর্থ কোণ সৌন্দর্য বা শ্রী অর্থ ভগবান ভগবানের অর্থ কোণ কৃষ্ণর অর্থ কোণ কৃষ্ণ মানে আকর্ষণ কোণ আকর্ষণ সেটা ভগবান পাখে ছটা যেমনি আজকালি লোক মানে হিরো হিরোইন প্রতি কৌশি অভিনেতা প্রতি কাহিঁকি তা আকর্ষণ হচ্ছেন তাঁর পাখে গোটে কিছু আকর্ষণ রয়েছে কৃষ্ণ মত আকর্ষণ কোণ সে আকর্ষণ তাঁর কলা আর সেটা কোটা কিয়ে ভাল অভিনয় করে কিয়ে বহুত সুন্দর দেখা যায় কিয়ে বহুত চিত্রকার তাকু দেখি সে আকর্ষণ হতে সে ব্যক্তি প্রতি সে ব্যক্তির ভাইরসটা তা ভিতরে পশে নুহে তো এটি যদি এটা শ্রী কহিলে কোণ শ্রী অর্থ ছটা আকর্ষণ অছি ভগবানଙ୍କର ভগবান কাহাকে কুহযাଏ ঐশ্বর্যস্য সমগসস্য বীর্যস্য যশস্য শ্রিয় জ্ঞান বৈরাগ্য ইতি ভগ ষড়ঙ্গনা এ ছটা এ কর্মর যে আমি কহিলা এ কর্ম যে আমি করুছু ভগবান এ ছটা জিনিসরে আকর্ষণ অছি শ্রী অর্থ সৌন্দর্য ভগবান পূর্ণ সৌন্দর্য তেণু তাঙ্ক প্রতি আমি আকর্ষণ হচ্ছি আজকালি হিরো হিরোইন সব বিভিন্ন আকর্ষণ যে হচ্ছে ঝিও পিলা প্রতি আকর্ষণ কোণ এটা ম্যাটেরিয়াল কিছু পরিমাণে ভগবান দিয়েছেন তার সুন্দরতা বিশ্ব সুন্দরী নুহে আকর্ষণ হচ্ছে এটা কিছু পরিমাণে ভগবান দে কিন্তু ভগবান প্রতি আকর্ষণ পূর্ণ ইয়াঙ্ক প্রতি আকর্ষণ কোণ কাম কামস্য ইন্দ্র প্রীতি এ আমার কামনা বাসনা কিন্তু ভগবান প্রতি আকর্ষণটা কোণ প্রেম তেণু এ জগতরে যাহা প্রতি আকর্ষণ আমি হচ্ছি প্রেম করুছি সে হচ্ছে অভিনয় প্রেম কিছু কামনা বাসনা হলে কোণ হুয়ে সে ত্যাগ হয়ে যায় কিন্তু ভগবান প্রতি যে প্রেমটা যেমতি চুম্বক লুহাকু টাণি আনে সব আইছ এবে এ শ্রীমদ রূপক প্রেম রে আইছ
सेमती टाणी नहीं जीव। श्री अर्थ सौंदर्य एवं श्री आ भगवान कौन पूर्ण बल भगवान होचंती पूर्ण बल ये छटा आकर्षण भगवान को पाखरे अच्छी पूर्ण मात्रा रे किंतु ये भौतिक जगत रे क्षण किछि किछि मात्रा पूर्ण बल पूर्ण सौंदर्य पूर्ण ज्ञान पूर्ण वैराग्य पूर्ण जश ये छटा जाकर पूर्ण मात्रा भगवान को प्रति रही बोली आम आकर्षण हो। तेणु भगवान का ना कृष्ण कृष्ण माने आकर्षण भगवान। तेणु ये जो होची श्रीमद भागवत भागवत अर्थ भग अर्थ ऐश्वर्य बान अर्थ अधिकारी ये छटा जिनसर भगवान पूर्ण मात्रा रे अधिकारी। तेणु श्रीमद रूपक भागवत भागवत भगवान श्री अर्थ लक्ष्मी श्री अर्थ सौंदर्य भगवान एते सौंदर्य जे आमे तांको प्रति एते आकर्षण आमको एते निशा लगी भगवान को जो माने भक्त माने भगवान कर कथा शुणिकी तांकर रूप तांकर लीला तांकर गुण आमको ये आकर्षण करिछि। ये होछि भागवत धर्म है। तेणु आर कार किछि प्रश्न अछि? हाँ हाँ ठीक अच्छे। हरे राम आबू करवाटा नाम मात्र के फल पाइबे जेकोसी नाम गोटे उदाहरण मुझे देवी से बुझीपार। ट्राफिक देखिछ ट्राफिक रे केतेटा लाइट जले? 3टा कौन कौन? लाल ग्रीन आर हल्दिया। एबे लाल बत्ती जलुथिबो ट्राफिक रे जो तुम जीव कौन हेब एक्सीडेंट हेबाटा सुनिश्चित। हल्दिया बत्ती जलुथिबो जदि पड़े जीव भी मध्य कौन हेब हेई बार चांस अच्छी नुहे कारण से हल्दिया बत्ती जिते बड़े जल इाड़ू से बंद कर से किए बायचान्स पड़े आसे आ ग्रीन लाइट जलले सरकार नियमटा तुम पूरा पालन कर ट्राफिक रो। तेणु जो माने ये हरे राम रु करूछंती से माने फल पाइबे किंतु से फलटा कौन हेब वेद विरुद्ध धर्म कर्म विकर्म अकर्म। कर्म होची वेद रे जहाँ दिखाई ताहा पालन करिकिरी करिबा आ वेद विरुद्ध ओल्टा जदि करिबा आमे हरे कृष्ण कहाची हरे राम करिबा फलटा मिलिबो भौतिक फल मिलिबो भगवत धाम जीवा पई हेबनी सेटा हैला। आर हल्दियावती वेद धर्म कर्म विकर्म अकर्म अकर्मटा होची जो सरकार कर जमी नियम पालन करी से अकर्म होची वेद धर्म जोटा कहूँ भागवत धर्म से होची अकर्म ग्रीन लाइट सेटा। हल्दिया लाइट होची रजगुण आ तम गुण होची ग्रीन रेड लाइट। तेणु आमे जदि भागवत धर्म को पालन न करी करिबा ताहले आमे भगवान पास को जीवाटा सुनिश्चित नुहे है। उदाहरण बुझी पारल समस्ते नाम रे फलटा पाइबे यदि कौन सी विरोधाभास नहीं। तेणु जोटा वेदरे दिखाई वेदरे दिखाई गोटे भागवत धर्म गोटे आरुचा जमती अजामिल अजामिल को बांधिकी नेले जमदूत माने भागवत धर्म कथा जानी वेद धर्म जानुंट वेद साक्षात भगवत प्रणीतो वेदर भगवान साक्षात करिसेंती जो माने पाप कर्म करे कले तांकु बांधिकी नेबे जमदूत जमराज आदेश दैछंती किंतु ये माने कौन कले केवल नारायण नाम नहीं गले जमी 4 जन जमदूत आसीगले तांकर वार्तालाप होती। तो वेद धर्म कौन आर भागवत धर्म तेणु जेहेतु भगवान कर नाम कौन सी आचार्य वर्गों माध्यम रे बा वेदर जो नीति नियम माध्यम रे देले से हूँ भागवत धर्म से विष्णुदूत आसीजा कृष्ण लोक को जापर नचे जापर। हरे कृष्ण। आर कार कौन अच्छी भोग लगी 5 मिनट किसी हाँ बसंत भगवान ये राधाराणी गोटे ना हूँ हरा तेणु ये हरा को संबोधन करी हरे कहा जाए। तो भगवान कृष्णकर अंतरंगा शक्ति हूँ राधाराणी तेणु हरे हूँ राधाराणी
कृष्ण अर्थ आकर्षण भगवान कृष्ण निजे तो आम शक्ति एवं शक्तिमान को एक सांगे डाकुची कौन बोलिकी ना मते सेवा दियो हे राधाराणी हे कृष्ण आपण आपणकर सेवारे मते नियुक्त कर ये मंत्रर अर्थ तेणु आमे जदि महामंत्र करुचे तांकु सेवा मागुचे किंतु एठी आसिकी आमे सेवा किछि करूनी बोले कौन केवल नाम जप कले हेबनी तार सहित सेवा सेवा कले कौन हेब इंद्रिय गुड़ाक शुद्धि हेब शुद्धि हेले नाम रो शुद्ध सब जानी पारिबे आकु आकु कौन हेब सूक्ष्म जिनिस माने जानी पारिबे जेमती जीरारु शिरा काढ़िबा जीरारु शिरा काढ़िबाटा सहज नुहे किंतु जेतेबेले प्रथम स्तर तुम जमती प्रथम श्रेणी पाठ पढ़िल तुमको खड़ी छुईले कौन देते कौन लिखा देते तुम से गुरु शिक्षा गुरु सुन सरस्वती पूजा बा गणेश पूजा रे सुनटा आरंभ हुए तापर सुन 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 करी कौन हुए दुईटा सुन को करी इमती बुले देकर इमती गार टाणीदेले कौन हुए अ हो जाए एमती शिखाती तापर अरु आ तापर क ख ग घ इमती धीरे धीरे जाए सब शिखीगले तापर प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी एमती पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम कॉलेज तापरे डिग्री तापरे मास्टर डिग्री तापरे मास्टर डिग्रीटा कौन कौन कहतु शेष स्तर सेमती एमती भागवत मध्य ये भगवत प्रेम होची शेष स्तर कृष्ण को जमी कहुई कृष्ण प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन प्रेम ए कृष्ण रूपी प्रेम रो धन मते दरकार नहीं पैसा आजिकल सर्विस कले बिना पेमेंट रे कहीं करेंगे किंतु महाप्रभु कहते मते टंका पैसा किसी दरकार नहीं किंतु बिना पैसा रे आपणकर मु सेवा करी सेवक हेबी केवल आपण से कृष्ण रूपी प्रेमटा मते दरकार ये प्रेम होची जीवर कर्तव्य प्राप्त हेबा है तेणु से प्रेम पाइबा पाई ये प्रथम श्रेणी ये सब शिखिले जाकि धीरे धीरे से स्तर को जीव है हरे कृष्ण धन्यवाद तेणु आउ किसी समय से कीर्तन टी करवा बज हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम